Okay, I think it's working. Hello, okay. So, apat ka problems. Naging kapara natin dire. Of course, sugdan ni siya naton sa number 1, ang inyo nga optimization kag ang inyo nga constraint. Pero, pwede nga mauna nyo makita si constraint. Pwede man nga mauna nyo kita si optimization kung sino na sila nga duwa. Okay? And then, later on, makuha kita sang value from constraint. So, either of the available nga mga variables, pwede nyo na siya makuha halin kay constraint. Dason, tapos sina, of course, substitute sa optimization. Butang ko lang sa optimization and derive. So, kagina, lalo na sa mga makuha sini nga non-bridge, makibot ka mo, doon na sumata naman ni ginamis. Sige lang, sugdi niya lang ko. Okay? Once we get the substitution and the derivation of that, we apply the tawag sinagani, ang aton nga maxima minima na concept, and then of course, pangtaon taang unknown. So, find unknowns. Find unknowns. Okay? So, balik to the next baba. Now, a manufacturing company wants to produce the cheapest can they can make out of a metal that is 10 centavos per square centimeters. The client wants their cans to be cylindrical in shape and can contain 400 cubic centimeters. What are the can's dimensions and how much is each can? Okay. Whenever there is a problem nga gina-consider bala ang price, ang price dason do sheet metal or cardboard or something like that, laban-laban sini surface area ni siya nga problem. So muna pa man sa surface area ni siya kay mayara sang metal nga piloon para mahimulata, surface area. Sunod, ang isa ka ginapangayo sa aton is dapat ang ina nga mga cylindrical nga mga lata 400 cubic centimeters. So, kita mo, cubic centimeters, okay, volume na siya. Okay? So, 400 cubic centimeters ang volume, kadumdum kita nga volume is equal to pi r squared h. Equal na siya kay 400 cubic centimeters. So, siya na ang optimization. Hindi ito dali pagamiton si 10 centavos per square centimeters kay siya na ang cheapest. But silingon, suli ko. Paminsala niya na siya ni si constraint, kini siya constraint. Okay? So, balik na to the next about cheapest. So, siya na ang optimization naton. So, surface area is equal to, ang aton nga lata is shaped like this. Okay? So, miyara kita duwa ka circle sa top ug sa bottom sa lata, which are duwa ka bilog nga pi r squared plus ang ini nga lateral face sang aton nga lata, this side here is the height and this side here is the circumference of the circle, which is 2 pi r. So 2 pi r times the height, 2 pi r h. Okay, so na duha ka mga equations kinahanglan nyo. Now, get the value from the constraint. Dili ka mo lang sa constraint. Pwede nga gamiton nyo R equals. Pwede man H equals. Pero, tungod si R naka-square, I think mas nami nga H equals kita. So, H equals 400 over pi R squared. So, inyo, sa ilocos piyak, so H na lang bilhin equals 400 over pi R squared. Okay? Bali, kinukas ko na yung unit. Kaya in this case, guys, wala pa sa, it's not necessarily needed, nga gida si centimeter cube naton, kaya kita na nga units naton, naka-centimeters man, centimeter squared, centimeter cube. So, later on, ang masuma naton will also be in centimeters. Pero, basi malingaw ko bala sa mga activities naton, so lang ibutang ko yung bis nga centimeters, i-meters ko, i-convert mo na siya danay. No? So, either you convert from centimeter to meters or you convert from meters to centimeters. All up to you. Lang ko mo. Okay?
Going back, so we have this value from the constraint. Let's substitute sa optimization. So, surface area equals 2 pi r squared plus 2 pi r. Ang h is now 400 over pi r squared. Okay, whoopsie. Oops. Center na. There you go. Next, let's rearrange this equation para hapos siya i-derive. So, surface area equals 2 pi r squared plus 2 times 400 is 800. Ini nga pi babay ni, ini nga r hukas nga, may biling kita nga r sa dalom. So, pasakaon ta na siya, erase lang siya natin sa negative 1. To derive surface area prime is 4 pi r minus 800 r raised to negative 2. So, applying the maxima minima, ang ato nga surface area is 0 equals 4 pi r minus 800. Ang r raised to negative 2, panaugon ko, may mo siya nga r squared. So, subong, find unknowns. So, from here, si 800 sa iloko sa piyak. So, 800 over r squared, positive na siya, equals 4 pi r. Ini nga r sa iloko sa piyak. So, may mo na siya nga 800 equals r cubed. Doon ini nga 4 pi siya rin sa iloko sa piyak. So, ma-over 4 pi. Kutsilingon guys, r is equal to the cube root of 800 over 4 pi. Which is, kung ibutang nyo sinyo kalkyo, check ko lang. Cube root, come on, man. Cube root of 800 divided by 4 pi is equal to 3.99. So, 3.99 or, umuunta na lang siya 4 centimeters. Okay? 4 centimeters, dundunan nyo na. Kay dimensions ang ginapangayo, may r na kita, substitute siya diri o kay value from constraint. So, h equals 400 all over pi times 4 cm squared equals. So, gamitan nyo calcio, no? 400 divided by pi times 16 is equal to 7.96 centimeters or imunta na lang siya 8 centimeters. Okay, so we have 8 centimeters para kay height and 4 centimeters para kay radius. Those are the dimensions of your can. The next question is, how much is each can? Tagpila ko, no? Ang matabo sina, ibutang ang mga values na sa ating surface area equation. So, ay ito ng surface area equation, no? 2 times pi, ang ating nga r squared, diba 4 to ginay mo, na siya 16, plus 2 pi times 16, kakang h na to, 8. So, muna guys, ang rason nga, ginimo ko siya whole number, kay tungod para po sa multiply, no? Pero, it will still depend on the choices later on sa mga activities nyo. Or if there are no choices, manggid, 2 decimal points kita. Okay? So, going back to pi 16. So, that's 32 pi. Plus 32 pi times 8. Whoop. Chot math. 2 times 16 times pi plus 2 oops. Men, budlay kun ka, ano sang ka kaya? Times 32 pi times 8. Okay. Dako ba? Ay, sorry, gid ha. Ngala ko dako. Ang r gali, guys.
Laing ginawa ko na kung ng isa gusto mo. Ang argali is 4. Okay, there you go. So, maliwat. 32 pi plus 8, 16, 24, 32 times 2 is 64. So, 64 pi. So, ang nakuha ko, ang ato na surface area is 301.59 centimeters squared. Pero ang gina pa ngayon, presyo. So, ma-times kita 10 cents per centimeter squared. So, cancel ni O. And 301.59 times 10 is equal to times 10. 3,000. 3,015.90. Choto mate. Nakada ko ba? 301.59 times 10. Yep, 3,015.9 cents. Centavos. Kung sa pesos siya, divide nyo lang sa 100. Di ba 100 ka cents sa kapiso? So, 30 pesos ang isa kalata nyo. 30.16 pesos. Kalata. Wala man ginapangayo kung ano nga unit for money, kag ang given is centavos, so you can just stay with centavos. No? If you really want, then convert to pesos lang. Okay? So, that's one. Sa pagid. Here. So, mga bridging na experience and sa nagligad. So, what we did last time was to get the optimization and the constraints for these types of problems, no? Sa mga bridging, ay, kung first time nyo mang ginitik, kibot ko kay senior high, dapat nakita yun na Okay. Anyways, let's go back. A farmer has 30 meters of fencing to enclose a dozen chickens as shown. What are the dimensions for the maximum area that each chicken can enjoy? Miyara ka mo, damo-damong option. So, if gusto nyo later on magsuma sang area sang chicken, ang inyo nga pagsuma is ini y kag ini x, pwede man. No? Ang iban, pwede man na, ang bilog niyo, tawagon nyo ni siya nga x. Susunang tanan niyo, y. Susun kada isa niyo, tawagon nyo na siya nga x over 1, 2, 3, 4, 5, 6, x over 6. No? Ang isa ka mo ni is x over 6. Susunang ini naman yung isa ka mo ni is y over 2. So, that's another option. Napakita ko lang. Ako, anong decision ko siniman? I think, amo niya akong sundon. Okay, amo na akong sundon. So, ang aton no fencing, by the way, optimization, kinanglan, kag constraint. Kinanglan man. Okay. So, of course, ang aton nga constraint is going to be area. Area, which is x, y. Ang aton nga constraint is this. 30 meters equal to pila ka x. Mira kita ining isa, 1, 2, 3. May tatlo kita ka x. Okay? Plus, ang y. So, mira kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, may pito ka y. So, this is our constraint and our optimization. Oops. Lang ko lang color, ha? 3x plus 7y. Okay. Now, get value. So, hindi na kamuha nga get value from constraint ni silingon ko. I think gusto ko halin kay x. So, may man siya nga 3x equals 30 minus 7y divided by 3. So, x is equal to, siguro subong 30 minus 7y over 3 lang ko danay, No? Wala kaso. See? Okay. Umanas. Okay, ambalan nyo lang ako kami na lang ko. And then, of course, ang next nga step is, saka ko na gamay. Substitute and derive. So,
area equals, ang x naton is now 30 minus 7y over 3 times y. Simplify, this becomes 30y over 3 minus 7y squared over 3. No? And simplified further, this can become 30 divided by 3 is 10y minus 7/3 y squared, no? Kung i-derive ni siya naton, so a prime equals 10 minus 7 times 2 is 14 over 3y. And then, ang a prime mo nga 0 equals 10 minus 14 over 3y. Silo sa piyak si 14 over 3y, para mag-positive siya, equals 10. Dason, para makuha natin si y, so, find unknown. Unknowns na siya, unknowns. Okay. I-divide sila nga duwa kay 14 over 3. Ini, cancelled na ni. Meanwhile, y equals 10 divided by 14 divided by 3. It's 2.14. No, ang unit natin was meters, I believe. Sa ako na. Yep, meters. Okay. So, ang y natin, 2.14 meters. Ang ini nga kadakuon is 2.14. Ini 2.14 man eh. 2.14, 2.14, blah, blah, blah. Now, kinanglan takwaon si x. So, si x, arin na siya sa may get value. Ano siya? So, x equals 30 minus 7 times 2.14 over 3. X equals, times 7. Ito. 30 minus 7 times 2.14 divided by 3 is 5 ba? 5 meters. So, hindi siya 5 ni, 5 ka 5 mani. So, which is kind of tsakto kasi ang isip ko gina 2.14 times 7. So, ang total para sa y pa lang ang side is 15 meters plus ang ini nga tatlo is 5, 10, 15 meters. So, tsakto gid kay go siya sa 30, no? So, ang y naton 2.14, ang x naton 5 meters. So, bong, ang pamangkot, ano kuno kadako ang area para sa isa ka chicken? So, from the beginning, I said, ang isa ka chicken naton, ang gina-enjoy niya is x over 6 times y over 2. Nag-gets niya na ako nga ng x over 6 sa y over 2 ha, balik ka mo sa sugod. So, x over 6 times y over 2 ang area naton. So, area per chicken is y over 6 times, y over 2 times x over 6 equals 2.14 over 2 times 5 divided by 6 equals 2.14 it's 0.89 square meters. So, paki-check lang guys ang calcio. Kung pag palagpat ni sa the basic kayo. So, paki-check na lang. But, each chicken will enjoy 0.89 square meters. Okay? Tsakto na sa chicken Mayon na nga pamatyagan sa chicken. Okay, so I remember from senior high years, ang ilang asterhanay would be pig pens divided by 4, something like that. So, it can be a bit more, enjoyable subong ang damo na kamo mapasulod sa inyo ng mga pens. Okay? Let's move on sa ikatatlo nga problem.
Third problem, you have a sheet of cardboard that is 24 by 36 inches in measure. So, ini familiar, gini katama sa inyo. Then, whoop. This side is 24, kaya siyang mas lipot. This side is 36, kaya siyang mas laba. You plan to cut out a square in each corner. So, isa ka square kuno sa kada corner. To make an open box. So, note guys, open box. So, lipay, yay. What is the maximum volume that your box can hold? Once again, optimization and constraint. Oops, constraint. Since ang ginapa ngayon is maximum volume, siya na ang optimization niyo. So, volume is length times width times height. Basic malain pa na karon ang letters. So, taon ta lang. Constraint. So, the constraint are the given values here. So, you have 24 to 36. Pero, utdan ko no ba sa kada corner square. So, imunta lang na siya x. X. Ini x man ade. X. Okay? So, sometimes the constraint are not exactly full equations. Values lang siya. So, pwede natin mahambal nga length L is equal to, aring length na to, no? It's now 36 minus 2x. Kaya nga, 36 na siya originally, pero ibanan mo siya sang isa ka x, isa ka x. So, now it's 36 minus 2x. Okay? At ang width. So, width W is equal to 24 minus 2x. Kaya una-una, 24 manggid siya, pero kuhaan mo siya sang isa ka x, kay isa ka x. Okay, muna siya. Now, height. Height, h is now x. Paano na siya nagamuna? Iging pilo mo na siya nga pareho sini. Okay? So, ang ini nga sides, yung pang pilo mo na siya. So, gatindog na siya. Ang iya kataas son is x. This guy is 24 minus 2x. And this guy is 36 minus 2x. So, imagine nyo ha. Dapat namin yung imagination. Kay, ano nga daan sa buong pandemic. Charot lang. Okay. Moving on. So, yay! We have constraint and optimization equations now. The next one is substitute. So, luckily, ang aton nga constraint is also the get the value. So, there's no problem with that. Substitute. So, V equals, ang length natin 36 minus 2x. Ang width, 24 minus 2x. Ang height, x. Simplify para hapos siya i-derive karon. So, this becomes, foil to dan na yan. So, 36 times 24. 8. 6, 4. So, first, minus 64x minus 48x plus 4x squared. Ini siya tanan times x pa ni. Paki-check, guys, ha? I am going blindly through this. 36 times 24. 64. Then? Uy! 36 times 2 is 72. Yan, mak muna. 36 times 2 is 72. 24 times 2 is 48. That's part squared. So, simplifying, it's 864x. Baliga multiply na ko dili sa x sa gwa. Minus 72 kag 48 minus 120x squared plus 4x cubed. Okay. Now, we are going to derive. So, V prime, 864 minus 240x plus 12x squared. 864x, 120 times 2 is 240, 4 times 2 is 2. Okay, check lang guys ha. Okay, of course, though, para makuha kita x, laban-laban sini, maka-factoring gid kita. I-check ko lang if 864 is divisible by 12. It is, yeah! Yeah, boy! Okay, so ang v prime, siya nga 0.
Tason, para magnubo-nubo ni kay kadlag po sang 864 to 40, pwede mo siya ma-divide sa 12 kasi all of them are divisible by 12. So, 864 divided by 12 is 72 minus 240 divided by 12, it's 20x plus x squared. Or if you really want to, you can rearrange x squared minus 20x plus 72 equals 0. Now, you have two values for x. So, plus tayo na x kag x. 72 divided by 9. 9 plus 8, hindi pwede. 72 divided by 6. 6, medyo, siya gali, no? Tawag ko that equations, kinang gamiton. So, on your own guys, since siya medyo palagpata ako din na given. So, that's 10 plus minus 2 square root of 7. Naman ni siya ang factor, sini. Okay? Now, let us see these values if they are converted to decimals. So, 10 plus 2 square root of 7 is 15.29. Unit na to nor inches earlier, so buta na siya. And the other one is 10 minus 2 square root of 7, which is 4.71 inches. Now, usually, with problems like this, namang factor, kabala sa may duha ka value ang imo nga x, ang isa sina usually hindi siya applicable. Either negative siya or it will cause your box to be improbable. Kaya nga, imagine bala guys, if 15.29 inches ang ibuhin ta sa kada side, ining 24 mo, 15 pa lang yun, wala na nabilin sa iya. So, that means guys, the first value here, which is 15.29, is not probable. It's not the answer. Instead, it's 4.71 inches. No? Kaya nga, kung 24 inches ni siya ang total nga length sa inyo, to nga box, pwede ka mo yung kabuhin 4.71 sa left, kag 4.71 sa right, kag may bilin pa ka mo diri sa inyo nga box. But if it's 15.29, so ang inyo to nga 24 inches to, pagbuhin nyo pa lang din sa 15.29, gamay na lang din bilin, hindi na ka mo kabuhin pag hindi sa pag 15.29, no? So, that's why the answer is 4.71. Okay?